इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ सबरीनाज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर 16 जुलाई को किए जाएंगे जाहिर। 11वीं जमात में दाखिलों के लिए तलबा को देना होगा CET एग्ज़ाम। जिला परिषद व सरकारी मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तिवार मुतालिबात पर मुतल्लिक़ा तंजीमों ने मनाया कौमी मुखालिफ दिन। काले फीटे लगाकर किया काम। रियासती वज़ीर आला के नाम मेमोरेंडम पेश। मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब तारीख़ी ज़नाना महल का वजूद ख़तरे में। खूबसूरत महल हो चुका खंडर में तब्दील। महकमा आसार क़दीमा और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों से अवाम की बढ़ने लगी परेशानी। शहर व अतराफ में एहतजाज का सिलसिला जारी। 16 जुलाई को शहर में निकाला जाएगा एक मोर्चा। अब खबरें तफसील से। 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज 16 जुलाई को जाहिर किए जाएंगे। ये इत्तला बोर्ड इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के सबब इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहानात रद्द कर दिए गए थे और उनके नताइज ज़ाहिर करना बड़ा दुश्वार गुजार मरहला बन गया था। लिहाजा हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उनके नताइज ज़ाहिर करने के लिए बनाई गई पॉलिसी के मुताबिक ई-वैल्यूएशन करवाने के लिए इनकी साल भर की कारकर्दगी के अलावा साबिक़ा रिकॉर्ड की बुनियाद पर उनके नताइज ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। 11वीं जमात में दाखिले के लिए इन तलबा को CET इम्तिहान पास करना लाजमी होगा। जिला परिषद और रियासती सरकारी मुलाजमीन के मुख्तलिफ मुतालिबात पर आज कौमी मुखालिफ दिन मनाते हुए मुतालिका तंजीम की जानिब से जिला परिषद दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम वज़ीर आला के नाम जिला परिषद इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुज़ाहिरीन का कहना है कि ज़िला परिषद और सरकारी मुलाजिमीन के देरीना मसाइल पर हुकूमत तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व महाराष्ट्र राज्य ज़िला परिषद कर्मचारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना, शिक्षक शिक्षकेतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समन्वय समिति के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक 15 जुलाई का दिन कौमी मुखालिफ दिन के बतौर मनाते हुए काले फीते लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया गया। इन लोगों ने मुतालबा किया कि हुकूमती सतह पर मुलाजमीन के इल्तवा में पड़े सभी मसाइल फौरी हल किए जाएँ। मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन नाफिज की जाए, 30% खाली जगह प्रमोशन के ज़रिए पुर की जाएँ। साथ में पे कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक तीसरी किस्त फौरी अदा की जाए। बख्शी कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाए। रिटायरमेंट के लिए उम्र की मियाद में इजाफा करके उसे 60 साल किया जाए। अनुकंपा के ज़ेर इल्तवा मामलात फौरी हल किए जाएँ। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पॉलिसी मनसूख करके इस पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा सभी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमत में शामिल कर लिया जाए। कोरोना के सबब जाँ बहक होने वाले मुलाजिमीन के वरसा को 50 लाख रुपये का बीमा फौरी अदा किया जाए। इस तरह के दीगर मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम रवाना किया गया। मुज़ाहिरीन में तंजीम के सेक्रेटरी संजय महानकर, कारगुजार सदर ताहिर देशमुख, ट्रेजर HD गिरी, ज़िला सदर गणेश धनवई और दीगर शामिल थे। हुकूमत व इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब तारीख़ी ज़नाना महल की इमारत खंडर में तब्दील हो रही है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, हमारा शहर औरंगाबाद ख़जिस्ता बुनियाद एक तारीख़ी शहर कहलाया जाता है। बीबी का मकबरा, पंचक्की, औरंगाबाद कियोस, ज़नाना महल, ज़नाना मस्जिद, शाही मस्जिद और जैसी कई तारीख़ी इमारतें यहाँ मौजूद हैं, मगर मुतालिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब कई तारीख़ी इमारतें खंडर में तब्दील हो रही हैं। शाही मस्जिद से मुतसिल ज़नाना महल की इमारत भी इन इमारतों में शामिल है, जो हुकूमत व इंतज़ामिया की बेइतनाइयों का शिकार है। ज़माने क़दीम में ज़नाना महल की इस आलीशान इमारत ने शाही ख़ानदान की बेगमात के इस्तेमाल में ये महल आता रहा। मुल्क की आज़ादी के बाद ये इमारत ने कई सालों तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती रही और इसी ज़नाना महल से मुतसिल खुली अराज़ी पर कॉलेज की नई इमारत की तामीर के बाद अब इस महल का कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये खूबसूरत महल वीराने में तब्दील हो चुका है। यहाँ खारदार झाड़ियाँ उगाई हैं, फर्श उखड़ चुका है, छत टूट चुकी है, मकड़ियों ने जा बजा जाले बुन रखे हैं, दीवारों का प्लास्टर
جھڑ چکا ہے، جگہ جگہ جنگلی پیڑ پودے اگائے ہیں، در و دیوار مخدوش ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی اس جانب توجہ نہ دی گئی تو عین ممکن ہے کہ دیگر عمارتوں ہی کی طرح اس محل کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی بے تحاشا بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دیوگاؤں، رنگاری و گارج میں کانگریس کے کارکنان نے دستخطی مہم چلائی۔ عوام کے 50,000 دستخط پر مبنی محضر صدر جمہوریہ کو بھجوا کر قیمتوں میں کمی کی فریاد کی جائے گی۔ پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی بڑھتی قیمتوں سے عوام کا جینا دوبر ہوا جا رہا ہے۔ ایندھن کی مہنگائی سماج کے ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہے اور نتیجتاً تمام اشیاء ضروری پر مہنگائی چھا گئی ہے۔ عام آدمی پریشان ہے۔ اسی پریشان حالی کی جانب حکومت کو توجہ دلوانے کے مقصد سے ویجا پور تعلقہ کانگریس کمیٹی یوتھ کانگریس کی جانب سے گارج کے پیٹرول پمپ پر دستخطی مہم چلائی گئی۔ کانگریس کارکنان تعلقہ بھر سے 50,000 دستخط اکٹھا کر کے عوامی احساسات اور ان کے مسائل ملک کے صدر جمہوریہ کو بھجوانے کا اہتمام کریں گے اور ان سے بڑھتی مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے مداخلت کی اپیل کریں گے۔ اس دستخطی مہم میں ضلع یووک کانگریس کے صدر و ضلع پریشد کے رکن پنکج سدھاکر ٹھومرے، ویجا پور یووک کانگریس کے ودھان سبھا حلقے کے صدر ستیہ جیت سومونشی، تعلقہ نائب صدر یوت اجے کاڑے، سرپنچ وکاس سوموونشی و دیگر کثیر تعداد پارٹی کارکنان و عہدیداران موجود تھے۔ مہاراشٹر کانگریس کمیٹی و مہاراشٹر کانگریس سیوا دل کی اطلاع کے مطابق 16 جولائی کو صبح 10 بجے کانگریس سیوا دل کے ریاستی صدر ولاس باپو اوتاڑے کی قیادت میں گاندھی پتلے سے بڑکل گیٹ پر موجود ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے تک پیٹرولیم اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف سائیکل ریلی نکالی جائے گی۔ اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بورڈ میٹنگ 16 جولائی کو ہوٹل ڈرامہ انٹرنیشنل میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں اب تک کیے گئے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد دیگر نئی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں موجود تاریخی اثاثوں کی جدید کاری و تزئین کاری کی جا رہی ہے، جس کے لیے محمود دروازے کے تحفظ و مرمت کے لیے 56 لاکھ روپیوں کا فنڈ مختص کیا گیا تھا، مگر اس منصوبے پر عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دروازے کے وزنی پتھر گرنے لگے تھے، لہٰذا یہ دروازہ آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور اس کا اسٹرکچرل آڈٹ کروا کر نئے سرے سے اس کی مرمت و تزئین کاری سے متعلق تجویز بورڈ کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری نندادیپ ڈیزائنرز اینڈ ڈیولپرز نامی ایجنسی کو دی گئی ہے۔ سیف سٹی کے تحت شہر میں 750 CCTV کیمرے لگوائے جا رہے ہیں، جن میں سے 700 کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں، جن کی مانیٹرنگ پولیس کمشنریٹ میں قائم کردہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے کی جائیں گی۔ ای گورننس کے تحت GIS سروے کی ذمہ داری حیدرآباد کی کسی NVEX نامی ایجنسی کو دی گئی ہے۔ اسی طرح ای گورننس کے تحت AMC انتظامیہ کے سبھی شعبوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کا کام احمد آباد کی کسی ماس ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو دیا گیا ہے۔ 16 جولائی کو منعقدہ بورڈ میٹنگ میں GIS میٹنگ، ای گورننس، سائیکل ٹریک، لائٹ ہاؤس، اسکل ڈیولپمنٹ اور دیگر پروجیکٹ پر اب تک کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا جائے گا اور نئی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ اطلاع ہے کہ اس میٹنگ میں ASCDCL کے ایڈیشنل CEO کو CEO بنائے جانے کی تجویز پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ملک کے سابق وزیر داخلہ اور سابق وزیر اعلیٰ مہاراشٹر آجہانی شنکر راؤ چوہان کی جینتی اور روزنامہ ستیہ پربھا کے یوم تاسیس پر ناندیڑ میں مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں معروف صحافی مدھوکر بھاوے نے آجہانی شنکر راؤ چوہان کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ریاست بھر مختلف تالابوں اور آبی ذخائر کی تعمیر شنکر راؤ ہی نے کروائی تھی، جس کے سبب ریاست بھر کی سینچائی حدود میں اضافہ ہوا۔ ناندیڑ کے کسم سبھا گرہ میں منعقد اس تقریب کی صدارت ریاست کے تعمیرات عامہ کے وزیر اور سابق وزیر اعلیٰ مہاراشٹر و آجہانی شنکر راؤ چوہان کے صاحبزادے اشوک چوہان نے کی۔ ریاستی وزیر برائے شعبہ اقلیت نواب ملک، وزیر مملکت برائے امداد باہمی اور زراعت وشوجیت کدم، کانگریس کے ریاستی کارپردہ صدر نسیم خان، ABP مازا کے ایڈیٹر راجیو کھانڈیکر اور صاحب اعزاز سابق رکن پارلیمان بھاسکر راؤ پاٹل کھدگاؤکر، سابق اراکین اسمبلی کشن راؤ راٹھوڑ، کیشو راؤ اوتاڑے، پنن مہاسنگھ کے سابق نائب صدر نامدیو راؤ کیشوے، صنعت کار، صحافی اور دیگر نامور افراد اس تقریب میں اسٹیج پر جلوہ افروز تھے۔ شنکر راؤ کے نمایاں کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے مدھوکر بھاوے نے مزید کہا کہ انہوں نے ریاست میں 18 بڑے آبی ذخائر بنوائے اور مزید 16 تالابوں کی نیو رکھی۔ ان آبی ذخائر سے سینچائی کا حلقہ مزید بڑھا اور 12,000 میگا واٹ کی مقدار میں بجلی بھی تیار کی گئی۔ اس طرح صحرا میں تبدیل ہو چکے مراٹھواڑہ کو پھر سے سرسبز و شاداب بنایا جا سکا ہے، جس میں جائکواڑی کا تالاب بھی شامل ہے۔ اس موقع پر شنکر راؤ کے وزیر داخلہ رہتے ہوئے بھی
مختلف قومی سطح کے کارہائے نمایاں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو نیوموکوکل کی ٹیکہ اندازی کی جا رہی ہے۔ یہ ٹیکہ اندازی متعلقہ عمر کے تمام بچوں کو مفت کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز اس ٹیکہ اندازی کا افتتاح سڑکو N11 کے میونسپل ہیلتھ سینٹر پر شعبہ صحت کے ہیلتھ افسران ڈاکٹر پایس منڈلیچا و ڈاکٹر نیتا پاڑلکر کی موجودگی میں ٹیکہ اندازی آفیسر ڈاکٹر اسمیتا نلگیرکر کے ہاتھوں ویشالی پاٹل کے 1.5 ماہ کے بچے کو ٹیکہ لگا کر کیا گیا، جس میں نیوموکوکل کانجوگیٹ PCV کا پہلا ڈوز دیا گیا۔ اس موقع پر دیگر شرکاء میں سڑکو N11 کے میونسپل ہیلتھ سینٹر کے میڈیکل آفیسر ماہر امراض اطفال ڈاکٹر روی ساورے، پریتی سونو نے، آشا ورکرز، دیگر نرسنگ اسٹاف، صحت خدمتگاران اور دیگر ملازمین موجود تھے۔ اس افتتاحی دن میں 71 بچوں کو یہ ٹیکہ لگائے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں موجودہ موسم و ماحول میں نمونیا ہو جانے کی اہم وجہ اسٹریپٹوکوکس نامی جراثیم ہوتے ہیں اور ہر سال نمونیا کے سبب 15.9% بچوں کی اموات ہوتی ہے، جبکہ 9% بیمار بچے دماغی بخار کے سبب فوت ہو جاتے ہیں۔ ان امراض سے بچاؤ کے لیے ریاست نے عمومی ٹیکہ اندازی کے تحت PCV کے یہ نئے ٹیکے لگانے کی شروعات کی گئی ہے۔ اس ٹیکے سے بچوں کا نمونیا، میننجائٹس، اسپیسس، اوٹائسس، سائنسائٹس، بیکٹیریا جیسے امراض سے تحفظ ممکن ہو سکتا ہے۔ نجی دواخانوں میں یہ ٹیکہ 3 تا 5,000 روپے فیس پر دیا جاتا ہے، لیکن کارپوریشن کی جانب سے یہ ویکسین بالکل مفت دی جا رہی ہے۔ میونسپل شعبہ صحت نے تمام شہریان سے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے اور اپنے بچوں کو ٹیکہ لگوانے کی اپیل کی ہے۔ مذہب اسلام کے 5 ارکان میں ایک اہم رکن حج ہے، جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ حج ماہ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی اہمیت اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی ہے معروف عالم دین و قاری مولانا محفوظ الرحمن فاروقی سے۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، یہ ماہ ذی الحجہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، اور ایمان والے کو، مسلمانوں کو آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت بھی بتلائی، اہمیت اور افادیت بھی بتلائی، اور اسلامی اعتبار سے یہ سال کا ختم ہونے والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور محرم کے مہینے میں ایک عظیم قربانی امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ گویا اسلامی سال کا آغاز قربانی پر ہے، اور اس کا اختتام بھی جو ہے، اس کا انجام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ آتے ہی بقرعید کی سلسلے کی ہماری تیاریاں شروع ہوتی ہے، جس میں ہم عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ دراصل اس مبارک مہینے کے اندر 10 ذی الحجہ کو مسلمان قربانی کرتا ہے، اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کے پیچھے راز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر یوم عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کے رکھنے کے عوض میں اللہ جل شانہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
1 साल की नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाती है। में हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़िंदगी जिसमें दावत का अंदाज एक निराला अंदाज है। उन्होंने खुदा को तलाश किया, उन्होंने रब को तलाश किया। मुखालिफ माहौल में वो ये कहने लगे कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। वो फरमाते हैं कि मैं उस रब की तरफ रुख करता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। और यही दुआ कुर्बानी के वक्त में सुन्नत है, मुस्तहब है कि हम इस दुआ को पढ़ते हुए कुर्बानी के जानवर के गले के ऊपर छुरी चलाते हैं। अजीज़ दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रिवायतों में आता है कि हज़रत इस्माइल को लेकर चले गए और उन्हें लिटा दिया, और लिटाने के बाद वो सारे मंजर को कुरान ने बड़ा अच्छे अंदाज में पेश किया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया, उन्हें लिटा दिया, रिवायतों में आता है कि चेहरे को देखकर बेटे ने बाप को मशवरा दिया कि अब्बा जान, पिदराना शफक़त, बाप की मोहब्बत कहीं गालिब ना आ जाए और रब के हुक्म के अंदर कुछ ताख़ीर न होने पाए, इसलिए अब्बा जान मेरे चेहरे को तुम पलट दीजिए। अब्बा जान, इस गले के बजाय आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाइए, मेरे चेहरे को नीचे कर दीजिए। चुनाचे रिवायतों में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल के चेहरे को पलट दिया। अब उनके गर्दन पर जो है छुरी चलाना शुरू किया। अंदाज़ा लगाइए, यहाँ भी एक मैसेज है, एक पैगाम है। जो छुरी चलाने का, काटने का काम करती है, जो पानी डुबोने का काम करता है, जो आग जलाने का काम करती है, वो भी रब की मोहताज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो मशहूर वाक़े में कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ने फरमाया है आग ठंडी हो जा, गुले गुलजार बन जा इब्राहीम के हक़ में। दुनिया ने देखा कि जो आग जलाया करती थी उसने एक बाल बेका भी नहीं किया। आग भी मोहताज है रब के हुक्म की, पानी भी मोहताज है रब के हुक्म का, और छुरी भी मोहताज है रब के हुक्म की। ये चीज़ें काटने वाली, जलाने वाली, डुबोने वाली ज़रूर है, लेकिन रब न चाहे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए रब को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी करना। कैसर कॉलोनी इलाके में जारी म्यूनसिपल हॉस्पिटल की खस्ताहाल इमारत का म्यूनसिपल इंजीनियर ने मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि रोशन गेट इलाका और अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान को तिब्बी सहूलियात फराहम करवाने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने कैसर कॉलोनी इलाके में आज से कई साल पहले म्यूनसिपल हॉस्पिटल कायम किया था, जहां ज़चगी खाना भी चलाया जाता है। मगर इस दवाखाने की इमारत बोसीदा हो चुकी है। जब भी बारिश होती है दवाखाने की छत जगह जगह से टपकने लगती है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ ज़ेरे इलाज मरीज़ों को परेशानियों का सामना रहता है, बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद ख़ान ने AMC इंतज़ामिया से इस इमारत की मरम्मत और तजदीद कारी का मुतालबा किया है, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर मुतल्लिक़ा इंजीनियर ने इस इमारत का मुआयना किया और दरख्वास्त गुजार वो दवाखाने की इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर को तयक़ुन दिया कि जल्द ही इमारत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। बाजार सोंगी व मज़ाफ़त में जंगली जानवरों ने फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाए हैं। इन नुकसानात की फौरी भरपाई का मुतालबा साकिनान व किसानों ने किया है। बाजार सोंगी और उसके अतराफ़ के मौज़ूआत की खेतों पर जंगली जानवरों खुसूसन हरणों के जत्थों ने धावा बोल रखा है और फसलों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया है। इन जंगली मखलूक़ात के पहुँचाए गए नुकसानात की फौरी भरपाई और तबाहाल किसानों की राहत रसाई का मुतालिबा यहाँ के किसान हुकूमत से कर रहे हैं। इसी तरह हरणों के इन जत्थों का कोई बंदोबस्त करने की भी फरियाद किसानों ने महकमा जंगलात से की है। इन जानवरों ने मकई व कपास जैसी फसलें बर्बाद कर दी हैं। इस सिलसिले में इलाके के किसानों और महकमा जंगलात के अफसरान व मुलाजिमीन की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद हुई और नुकसानात का जायज़ा लिया गया। ये मीटिंग ग्राम पंचायत के दफ्तर पर मुनक़िद थी। इजलास के सदर सरपंच अप्पाराव नलावड़े और दीगर शुरकाने जंगलात अरबाब मजाज से मुतालिबा किया कि जंगलों के बासी इन हैवानात को इनके जंगलों में ही वाफिर मकदार ग़िज़ा पानी की फराहमी की जाए और इनके जंगलात की हिसारबंदी की जाए।
इसी तरह मुतालबा ये भी किया गया कि जंगलात के अहलकार व अफसरान अपने हेडक्वार्टर पर ही रहें ताकि हंगामी सूरत हाल में उनसे रुजू करना साकिनान के लिए मुमकिन हो सके। इसी तरह नुकसान की शिकायत का इंदराज ऑनलाइन की बजाय रास्त ऑफलाइन किया जाए। इस मौके पर जंगलात के इलाकाई अफसर AR पहरीकर, पंचायत समिति के रुकन प्रभाकर शिंदे, वनपाल श्रेया कोटुरकर, नायब सरपंच कारभारी नलावड़े, साबिक सरपंच भीमराव नलावड़े व दीगर जिम्मेदारान और किसान व साकिनान मौजूद थे। बिड़किन के देही अस्पताल में माजूर अफराद के सर्टिफिकेट इजराई के लिए हर माह कैंप मुनक़िद करने का मुतालिबा समाजी खदमतगार और RPI आठोले के मराठवाड़ा संगठक अमूल भैया नरवड़े ने किया है। इस सिलसिले में नरवड़े की जानिब से मुताल्लिक़ा महकमे को एक मकतूब पेश किया गया, जिसमें वजाहत की गई है कि बिड़किन के देही अस्पताल में माजूरीन के सर्टिफिकेट जारी करने की सहूलत न होने के सबब इन माजूर अपाहिज अफराद को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल औरंगाबाद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और इन्हें बर वक्त सहूलत न मिल पाने के सबब मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुतालिका दफ्तर बराए माजूरीन की जानिब से बिड़किन के देही अस्पताल में हर माह के पहले हफ्ते में पीर के रोज़ एक कैंप रखा जाए। इसमें इन माजूरीन की जांच करके इसी मौके पर इन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएं। इस सहूलत के सबब बिड़किन, जो ज़िले की एक बड़ी बाज़ार पेट है और यहाँ अतराफ़ के बहुत सारे गांव मुतसिल हैं, इन तमाम मज़ाफ़ात के माजूर अफराद के लिए ये कैंप एक बड़ी सहूलत साबित होगा। इस मकतूब के पेश किए जाने के मौके पर डॉक्टर कमलाकर मखेड़कर, डॉक्टर वाकड़े, डॉक्टर धमगाए और ऋतिक खरात मौजूद थे। ड्राइवर का स्टीयरिंग पर से कंट्रोल छूट जाने से बीड़ बाईपास रोड पर MIT कॉलेज के सामने एक कंटेनर रास्ता तामीर के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरा। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक फालू सनत इलाके की एक कंपनी से सामान लाद कर एक कंटेनर बीड़ बाईपास रोड से गुजर रहा था कि ड्राइवर का स्टीयरिंग पर से कंट्रोल छूट गया और MIT कॉलेज के सामने पुल के तामीरी काम के लिए खोदे गए बड़े गड्ढे में कंटेनर गिर गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस मुलाजमीन वहां पहुंचे और JCB की मदद से कंटेनर को बाहर निकाल लिया गया। कोरोना दौरानिए में हज़ार अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसके सबब साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है और मोबाइल, कंप्यूटर और दीगर जदीद आलात के ज़रिए ऑनलाइन ठगी के मामला बढ़ गए हैं। ये इत्तला साइबर सेल के इंस्पेक्टर गीता बागोड़े ने दी है। उन्होंने MCN को बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब कई अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं और इसके बाद से शहर में ऑनलाइन ठगे जाने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है और यौमिया 15 से 20 दरख्वास्तें ऑनलाइन ठगी से मुतालिक साइबर सेल को मौसूल हो रही हैं। इस सिलसिले में साइबर सेल के हेड कांस्टेबल प्रशांत साकला ने मज़ीद मालूमात फराहम की। नमस्कार, माझं नाव प्रशांत रमेश साकला, मी पोलीस कॉन्स्टेबल आहे औरंगाबाद शहर सायबर पोलीस स्टेशन इथे कार्यरत। मी मागील 4 वर्षापासून इथे कार्यरत आहे। आमच्याकडं येणाऱ्या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। फास्ट डिजिटायझेशनमध्ये आपण फास्ट फसवणुकीकडं पण वाढत म्हणजे प्रगती करत चाललेलं आहे। आमच्याकडे येणारे केसेस सहसा जास्त सोशल मीडिया आणि 2 आम्ही वर्ग केलेला आहे, एक सोशल मीडिया आणि एक ऑनलाईन फसवणूक। ऑनलाईन फसवणूक ज्याच्यामध्ये तुम्हाला क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डसाठी किंवा लोनसाठी ऑफर येतात, फोन येतात, लॉटरी लागली अशा प्रकारे। आणि सोशल मीडियामध्ये ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जे आहेत, फेसबुक, यूट्यूब आणि इंस्टाग्राम, बाकीचे पण जितके सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहेत त्याच्यावर बी तुमची फसवणूक होऊ शकते। असे 2 आमच्याकडे बायफर्केशन आहेत अर्जांचे। जास्त फसवणूक कशामध्ये, ऑनलाईनमध्ये की सोशल? जास्त फसवणूक ऑनलाईन मध्ये होते। सोशल मीडिया आता ट्रेंडिंगमध्ये वाढत चालले, कारण की आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पैशांची फसवणूक करणं सुरू झालेलं आहे। पहिले ते फक्त बदनामीसाठी सोशल मीडियाचा वापर होत होता, जो की आपले जवळचेच किंवा आपल्या इथलेच लोक करायचे। पण आज हा ट्रेंड जो आहे सोशल मीडियाचा, हा ट्रेंडिंग का होतो आहे की त्या माध्यमाने आता हे पैशांची फसवणूकही सुरू झालेली आहे। उदाहरणार्थ जर सांगितलं तर सपोज एक मुलगा आलेला होता काल, त्याने ॲप्लिकेशन केलं की त्याला पहिले फेसबुकवर एका मुलीची फ्रेंड रिक्वेस्ट आली, ती त्याने ॲक्सेप्ट केल्यानंतर त्यांची चॅटिंग सुरू झाली मेसेंजरमध्ये। त्यानंतर तिने व्हॉट्सअपचा नंबर मागितला, फोन नंबर मागितला, त्याच्यावर त्यांची चॅटिंग झाली मेसेजेसद्वारे
त्यानंतर एक व्हॉट्सअप कॉल आला. त्या मुलीचं असं म्हणणं होतं की तू माझ्यासोबत व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ कॉलमध्ये बोल. त्या मुलाने व्हॉट्सअपवर तिच्यासोबत व्हिडिओ कॉल एक काही सेकंदाचा व्हिडिओ कॉल असेल तो, पण त्या दरम्यान त्याचा फोटो त्यांनी कॅप्चर करून घेतला व्हिडिओमध्ये. आणि त्याच्यानंतर आता भरपूर AI ॲप्स आहेत जे तुमचा चेहरा हुबेहूब दुसऱ्या एखाद्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही तो चेहरा तुम्ही एडिट करू शकता, तो पेस्ट करू शकता तुम्ही. आणि ते अशा अश्लील व्हिडिओजमध्ये तो चेहरा एडिट करून त्यांनी परत याला व्हॉट्सअपवर पाठवलं की असं तुमचं एक व्हिडिओ आमच्याकडे आहे आणि ते जर व्हायरल नसन करायचं तर तुम्ही आम्हाला 5,000 रुपये द्या. सुरुवात असं 2-5 हजारापासून करतात आणि सगळ्यात मोठी रक्कम आत्तापर्यंत गेलेली 16 लाख रुपये आहे. एक व्यक्ती होते, त्यांनी कंप्लेंट नाही दिली, ते आले ते आमच्याकडे म्हणजे माझी सून आहे, माझ्या घरी सगळं व्यवस्थित आहे म्हणे, पण असं माझी फसवणूक होती आणि सर आत्तापर्यंत मी 16 लाख रुपये भरले आहेत. जेव्हा आम्ही त्यांना फसवणूक होऊ नये म्हणून काय पर्याय? ह्याची फसवणूक होऊ नये म्हणून एकच पर्याय की तुम्ही किती एक्सपोज होतात सोशल मीडियावर. जितकं कमी तुम्ही एक्सपोज व्हाल तितकं चान्सेस कमी असतात. त्याच्यामध्ये बरेच सेटिंग्स दिलेले आहेत फेसबुकनी, ट्विटरनी, बाकीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी. पण त्याच्यामध्ये त्यांनी क्रायटेरिया दिला आहे तुम्हाला की तुमची प्रोफाईल कोण कोण सर्च करू शकतं. तुमचे फ्रेंड्स किंवा फ्रेंड्सचे जे फ्रेंड्स असतील ते सर्च करू शकतात किंवा एव्हरीवन करू शकतं. जो कोणी सोशल मीडियावर अवेलेबल आहे तो तुमची वेबसाईट, तुमची प्रोफाईल सर्च करू शकतो. असे 3 ऑप्शन्स दिलेले असतात. तर मग हे तुम्ही ठरवायचं असतं कि मला किती एक्सपोज. साल भर पहले वाल्मी के तालाब में एक 11 साल लड़का गरकाब होकर फौत हो गया था. महलूक की वालिदा ने सातारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि इनके लड़के का इसके साथियों ने तालाब में डुबाकर कत्ल कर दिया है. जराये के मुताबिक शिकायत कुनिंदा प्रतिभा दत्ता शिंदे नामी खातून के 11 साल लड़के रोहन दत्ता की लाश 25 अगस्त 2020 को वाल्मी तालाब से बरामद हुई थी. ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और पुलिस ने इसकी इत्तेफाकी मौत का केस दर्ज किया था. इस मामले में नया ट्विस्ट आया है. महलूक की वालिदा के मुताबिक इसके लड़के रोहन के साथ अवधूत जगदाड़े, नितिन, रोशन और बेबी ये बच्चे तालाब पर तैरने गए थे. उसने इन बच्चों को एतमाद में लेकर इस हादसे की तफसीलात हासिल की तो पता चला कि तालाब में पहले ही से कॉलोनी का एक 14 साल लड़का तैर रहा था, जिसने पुराने झगड़े को लेकर रोहन के साथ बहस व तकरार की और 3 बच्चों को धक्का देकर तालाब में गिरा दिया. रोहन तालाब से बाहर आने लगा तो इस लड़के ने रोहन के सर पर अपना हाथ रखकर उसे तालाब के गहरे पानी में डुबाकर उसे हलाक कर दिया और उन बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उनकी ज़बान बंद करा दी. इस तरह का बयान प्रतिभा ने अपनी शिकायत में दर्ज करवाया है, जिसके बाद सातारा पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर 16 जुलाई को किए जाएंगे जाहिर. 11वीं जमात में दाखिलों के लिए तलबा को देना होगा CET एग्जाम. जिला परिषद व सरकारी मुलाजिमीन के ज़ेरे इल्तिवार मुतालिबात पर मुतल्लिक़ा तंजीमों ने मनाया कौमी मुखालिफ दिन. काले फीटे लगाकर किया काम. रियासती वज़ीर आला के नाम मेमोरेंडम पेश. मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब तारीख़ी ज़नाना महल का वजूद ख़तरे में. खूबसूरत महल हो चुका खंडर में तब्दील. महकमा आसार क़दीमा और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान. और पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों से अवाम की बढ़ने लगी परेशानी. शहर व अतराफ में एहतजाज का सिलसिला जारी. 16 जुलाई को शहर में निकाला जाएगा एक मोर्चा. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.